I don't have coffee anymore. Can you have sama ka din. Careful ha, be careful. Mahulog ka dyan sa'yo. Mahulog ka please. Sumpay na. So funny, right? Yeah, funny. Why you're so funny, ha? Dali, Sai. Smile tayo, Sai. Dali, sama ka ni Mama dito. 1, 2, 3, smile. Smile ka, Sai. Smile. Si Max kay Black. Pipi, ako pipi. Pipi. Ako si Lubot. Ako si Spinel. Ako si Ako ba? Mag-tiktok ka, Sai. Mag-1 points, mag-redeem. Wait lang. Pipi, pipi, babe. Dala naman 2 points. Unsa ganito, Chris? Unsa ganito? Kiss. Pwede ba pa-kiss? Oo, dara. Kiss. Wait lang, wala pa nag-start. O sige, smile na kuya. Ay, Maxi. Asa man dapat Ba't ni hindi ka Sai? tingin po siya? Ay, gusto mo yan? Ay, flower, baby. Wait lang, asa na po dapat ito? Ganda ka awas. Dara. Does it put my hand? Wow, ganda ni Isa. It's dirty. You're putting your hands inside it. Inside the cup. Ang isa ko. Nakasweet ni. Ay, wala, nakasweet dyan eh. Sumaw ng kamot. Miss mo ako. Papa, kiss mo ako. Kasi balak, alas 2 pa mamuli. Ay, asan na yung Sai? Save natin yung Sai. Kaya na? Save Kiss natin. mo ako. Madili lang. Mga boy, plano mga tongi mo. Dira Kita tayo. na nagkatulbo namin. Sila Mga langgan din eh. Ay, dili lang. Unsa pa Sai? Unsa gusto ni mo Sai? Parang Nga sound. Umana mata ni. Na. Oh. Unsa ganitong bago? gusto ko make. Dati, asan punta? Kanang ho. Bila sa ka? Ho. Dal naman ko dili. You have to go now. Oh, Dara. it's not close. Look at this close. Dili mo gutakan mo. Uy, hinay guys. Diba? Pangit. Put your Unsa head. katong gisayaw ni Put your Kuya feet on ni the Ate? That can happen. Okay. What's Dara. up?